आत्मा नमस्ते। रामराज बहुत बहुत धन्यवाद। मो सामने थिबा समस्त को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु आमर हिताकांक्षी आमर हितैषी मान को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्या को आम आरंभ करुचंती। ए सुंदर संध्यारे आमे आगो को बढ़ुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आत्मा नमस्ते। रामराज। तो आज आमे मु एबे कहूଥିଲି आपनकु दुईटी प्रसंग को नेकी आमे आगौचंती। तो गोटे कथा होची द हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आमर सबकॉन्शियस माइंड रे कौन लुकायित शक्ति अछि से विषय आमे जानिमा। आउ गोटे कथा होची चलित वर्षर सबुठारु माने आकर्षणर कथा। आमे जो कथा पाई दीर्घ दिन हला अपेक्षा करिथिले से क्षेत्र रे आमे हम जीवन पाई एक संकल्प नबाकू जाउचंती, जहार नाम आमे श्रीक्षेत्र संकल्प रखुचंती। ता विषय रे आलोचना करिबा। तो आमे जानि रखिबा उचित। आमे समस्त भी जानिचंती जेतेबेले छुआटी मार गर्भरे थाए सेतेबेले तार गोटे माइंड काम करे जोटा सबकॉन्शियस माइंड। कहना कॉन्शियस माइंड सब जाने विचार करे सेतेबेले से माइंड तार न थाए। आमे जेबे कहे जे हेतु पाइबा परे मोर मन अछि, तो से हेतु होची आपनकर कॉन्शियस माइंड। से हेतु होची आपनकर विचार शक्ति। से हेतु होची जदि आमको कुहा जीवो एबे पानी ग्लास टे पियंतु, हमर हेतु हमर कॉन्शियस माइंड हमर जागृत मन विचार करिवो जे एबे मु पीबी ना नाही। किंतु गोटे छुआ को देखंतु, ताकू देबे आपण जहा से अनुकरण करिनी। काहे कि ना तार से सबकॉन्शियस माइंड चिंता करिवार कोनोसे शक्ति ता पाखरे आसिनी। ए जो सबकॉन्शियस माइंड ए जो अवचेतन मन या पाखरे जहा शक्ति अछि, ए शक्ति को जदि आमे उपयोग करि परिबा ताहले आमे जो जगह रे पहुंचिया पय चाहिमा पहुंची जिबा। चांदपुर रे मो संगे जो माने थिले आपण माने मने पकांतु। मु दिने भाबुथिले जेतेबेले अहमदाबाद रे ट्रेनिंग ने जे एमती ट्रेनिंग हल्ले मु दिने ट्रेनिंग नोथिबी। मु बहुत जन शेयर करिछ। मते से ट्रेनिंग हल लागे जे अहमदाबाद रे मु अछि। से भितरे तो पसि जाय मते लागे जे मु अहमदाबाद भितर अछि। एबे जा हो आजिर कार्यक्रम को आरंभ करबा पूर्वरु मु पूर्ण कृतज्ञता ज्ञापन करिवि हमर निवेदिता मैडम, प्रफुल्ल सर आउ प्रदीप सर। निवेदिता मैडम प्रपोजल प्रफुल्ल सर आउ प्रदीप सर पाखरे थिले। को भली भाबर से कथा आइचंती केमती प्रपोजल हेइछ मु तो जानिनी। मु किंतु एतिकी खुशी जे ऋषिकेश रे मु जेतेबेले विभिन्न आश्रम रे थाए माने नौ थाए मोर प्रशिक्षण नौ थाए। एमती कोन आश्रम ओडिसा रे अछि जोठी के आमे नै परिबा, आमे देई परिबा। तो से जगह पुणी मिल जाइछि। ये होछि सबकॉन्शियस माइंड रो कथा। तो आहुरी अलौकिक कथा होछि आमे विभिन्न जगार कथा हेलु पुरी रे पहुंचबु। से जगह को आमे देखिबा, सेठी आमे केमती को अरेंज करबा। जिबा पूर्वरु मानसिक प्रस्तुति ताहा केमिति जगह हेछि हेतु आमे सेठी करबा। से जगह रे पहुंचबा पूर्वरु बड़ अलौकिक कथा। बड़ अलौकिक कथा कोन ना प्रदीप सर और प्रफुल्ल सर सहित आमे जेतेबेले देखा हेलु से जगह रे प्रदीप सर तांकर गुरुजी पाखକୁ जाइथिले। भगवान जगन्नाथ तांको पाखକୁ आसी जाइथिले। जगन्नाथଙ୍କର प्रतिमा गुरु तांको उपहार ଦେଇଛନ୍ତି। केवल जगन्नाथଙ୍କ प्रतिमा धरिकी से एमते आसीଛନ୍ତି। बहुत नमन्य कमन्य लोभनीय स्वरूप एवं सेई स्वरूपों को धरिकी माने सेइठु मु निष्पत्ति करिनेली जे भगवान आसीगले। हमर कार्यक्रम पूर्वरु आपण माने मने रखंतु गुरु जो उपहार दियंती ता सर्वश्रेष्ठ उपहार। काहेकि आपणकर बृहस्पति गुरु बृहस्पति जेतेबेले स्ट्रांग थिबे ए भलिया सुजोग मिले हला। आपण माने सेई जिंस को धरिकी से आसले, तांको ही धरिकी से कार्यक्रम फाइनल हला। तांको ही नेकी हमें मंदिर गलु हला। मंदिर भीतर आमे जहा तो आपण माने आश्चर्य हेबे। आपण मानक जीवन ने थरे अधे भी एमती घटी थिबो। से दिन संडे अछि,
समस्त मनरे गोटे धारणा आमर कोठी ना कोठी जेते ऊपर को जहाँ थे भी मनरे कोठी ना कोठी धारणा अच्छी जे आज संडे एते भिड़ अच्छी दर्शन करवा निश्चित टिके असुविधा हो पारे। तो अध घंटे भितर आम ब्यारिकेड रु मंदिर भितर को जाठिक जीवा भितर जो ब्यारिकेड थाए से ब्यारिकेड संपूर्ण फांका था। गर्भद्वार मुखरे टिके भिड़ थिला आमे भितर पशिलु से तो गहलीर ठाकुर भितर आमे भिड़रे दर्शन करके आसिलु। ये थिला अलौकिक कथा रविवार एते भिड़ ता भितर आमे केमती दर्शन करबु आमे ता भितर समय देइछु 3-4 घंटा किंतु हमको से टोटल प्रोसीजर आधा घंटा रु 45 मिनिट भितर हमको सुजोग मिली। परवर्ती समय आमे जब बाहर को आसिलु स्थानीय चैनल वाला भी माने व्यूज नहीं बुझीपार ये थिला अलौकिक कथा। तो महाप्रभु निजे आसी महाप्रभुंकर निजर बाणी इनडायरेक्टली आसी जाइए आम पाखक आ श्रीक्षेत्र माटी जो प्रोग्राम प्रथम रु आम महाप्रभुंकर आशीर्वाद माने बहुत सुंदर भाव में पाई सारीचु आदेश पाई सारीचु खूब सुंदर भाव में 20 तारीख 21 तारीख ए कार्यक्रम आहुरी सुंदर आहुरी सरस आपण मानकर उपस्थित होची। बहुत बहुत धन्यवाद। से प्रसंग को आम जीवा एबे आसंतु पुणी बैक करवा आम जहा को नेकी एक कथा आज घटिला से सबकॉन्शियस माइंड हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो माने ए पर्यंत आमर माइंड पावर क्लास करी नाहंती से मानक पई मोर प्रश्न आपण आपण जीवन को को भली भाव रे निर्वाह करने को चाहते आपणकर जीवन डंगा को को भली भाव रे बाहन करने चाहते केबे ता ऊपर चिंता करिसंती कि जदि करिसंती यस लिखंतु अर्थात मु मो जीवन ने कौन हेबी मो जीवन टाक मु केमती नेबी मो जीवन को समय मु को स्तर देकी जीवी जदि कहीं करिसंती यस लिखंतु। तो आसंतु आमे खूब सुंदर भाव रे जीवा पार्टिसिपेट टिके करंतु मु जते बेले जहा कहूची लेखंतु आगु बढ़िबा काहे ना मु आपण माननको म्यूट रखिछ। तो ए हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रो वेबिनार को मु समस्त को स्वागत करूची समस्त को शुभेच्छा समस्त को पाए शुभ कामना। ए कार्यक्रम को हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बा माइंड पावर ए कार्यक्रम को जीवा पूर्व मु पुणी थरे मोर माइंड पावर रो गुरु डॉक्टर जितेंद्र आड़िया आपण मान से नाम सहित निश्चित भाव में परिचित थिबे। भारत वर्षर जन स्वनाम धन्य ट्रेनर जहांकर देश विदेश रे प्रति समय ट्रेनिंग चली से महानुभावों सहित गोटे सप्ताह मते रहिवार सुजोग मिलितला। एमिति रे ऑनलाइन क्लास तो मु बहुत करिछि आओ जेमति कि हमर ऑफलाइन क्लास बा रेसिडेंशियल प्रोग्राम रे खूब दिन तांको पाखरे रहिवार मते सुजोग मिलितला। एमती कि गोटे रूम रे हमें 4 घंटा 5 घंटा रहिवार सुजोग पाइथिलु। से महान भाव मोर गुरु डॉक्टर जितेंद्र आड़ियांकर पाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम सहित आज रो ए कार्यक्रम को आज रो ए वेबिनार को हमें स्टार्ट करूचंती। तो सेते बेले आम पई अविश्वास योग्य कथा थिला जेतेबेले सार जहा कहंती मने मने लागे सतरे कोन आमे जहा भाबुचे ता हुए एबे सेटा आमे अनुभव करूचु सतरे भाबिबा उचित काहेकि ना से सबकॉन्शियस माइंड रो कथा होची स्वप्न देखिबा मना नाय स्वप्न देखंतु स्वप्न देखिले ताहा संभावना रे परिणत हुए संभावना ही संभव हुए। आज आमे जो जगह रे पहुंचीचे ताहा कौनसी ना कौनसी दिनर स्वप्न आज जदि आम जीवन में कौन खराब स्थिति न जाए जाऊनी भल स्थिति को आम आसी पारुने अर्थात कोठी ना कोठी आम जो परिवार रे बंचिले जो परिवार रे जन्म हेले आमर पूर्वज एमाने मु काहाकु दायी करूनी किंतु आम चलनी भितरे आम से त्रुटि गुड़िक आम अजाणत करि थाउ। आपणकर पेन ड्राइव रे जहा आपण माने डाउनलोड करके रखिबे जहा स्टोरेज रखिबे आपणकर डिस्प्ले रे ताहा देखा जिवो
ତେଣୁ ଆମେ କଣ ରଖିଛେ ତାହାରି ଉପରେ କଥା ଅଛି। କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଲସ୍ ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଭାଇରସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିନ କରିକି ଆମକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ବା ଆମେ ସେଥିରେ ଫାଇଲ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଜି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ବା ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର, କେହି କେହି ତାକୁ ସବକନସିୟସ ପାୱାର, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ସେ କୋର୍ସକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବି ମୋ ଭଳିଆ ଅନେକ ଲୋକ କରିଥିବେ। ତେବେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ମତେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ ଆମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କମାଣ୍ଡ ଦବା ତାକୁ ଆମେ ଶିଖି ଯିବାର ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲିବା। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ମୋର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ এই ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ପସ କଣ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ରିଲେସନ, କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ଏ ଯୋଉ 4ଟା ପିଲର ତାର କାହା ଉପରେ ଆପଣ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ସବୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନା କଣ, ସେ ଭାବନାକୁ ପାସବୁକରେ ରଖନ୍ତୁନି, ରିଲିଜ କରାନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପର୍ପସ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର। କେହି କାହାକୁ କପି କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ନିଜର ଯାହା ପର୍ପସ ଅଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଦିଏ। କୋଚ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଲାଇଫ କୋଚ ଅକଲ୍ଟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଅକଲ୍ଟ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ଆମର ମିଡ ବ୍ରେନ ଆକ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ବହୁତ କଥା ଆଉ ରିମେଡିଆଲ କଥା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ପରିଚୟକୁ ତିଆରି କରିଛେ। ଆହୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜର କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଏଜ୍ 47ରେ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲି, ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ଥିଲି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। 14 ବର୍ଷ ମୋର ଚାକିରି ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି କରି ହୁଏ ଏ କଥା ଭାବିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ପାଦ ଦେଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯଦି ଏଜ୍ କୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇ ଏଜରେ ଲାଇଫର ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରିବେ କି? ଇଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର। ଆଜି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜର ଟାୟାର ଆଗରେ ଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଇଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହାନି କରେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରେଇଛନ୍ତି, ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ତ ଏଇ ଘଟିତ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଆମର ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମ ମାନଙ୍କର। এই କଥାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବା। ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ, ଅବଚେତନ ମନ। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଭଲ ମେସେଜ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ଭଲ କଥା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। କଣ ସେ କଥା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ?
जोटा कि आम ब्रेकिंग न्यूज रे भी नहीं पारिबा जेमती आपनकर न्यूज चैनल देखुचंती ब्रेकिंग न्यूज कथा आसले मन भितर टिके उद्वेग आसी जाए कौन से ब्रेकिंग न्यूज से भलिया आपण मानक पाखरे भी ब्रेकिंग न्यूज अछि मो पाए भी जो ब्रेकिंग न्यूज अछि ए ब्रेकिंग न्यूज होची आपण मानक मोर प्रश्न आजी आपण मानक सामनारे एई सृष्टि रे एई समाज रे जहाको आपण दूररू देखुचंती जहाको आपण पाखरू देखिचंती केही सक्सेस पर्सन जहाको भी आपण देखुचंती आपणक दृष्टि रे जिए भी सक्सेस पर्सन तांको बुद्धिर केते परसेंट से व्यवहार करूचंती जदि हमर मन को आमे 100% रे नबा 100% माने तार मार्क रखिबा आपणक सामना रे जिए सबठू सक्सेस पर्सन ता मनर से केते परसेंट उपयोग करूची ता बुद्धिर से केते परसेंट उपयोग करूची आपण माने चैट करंतु आपणकर मन भितर कोन अछि मन करंतु मु मोर सफलता को नोइची मु मोर सफलता रे अछि आपण माने भाबुचंती जे सार एते सफल होइचंती ताले आपण मो संपर्क रे कहंतु जे केते परसेंट मोर माइंड को मु उपयोग करिछि आपण मानकर धार्य लक्ष्य कोन आपणक सामना रे किए भी सक्सेस पर्सन अछंती से केते परसेंट तांग मनर शक्ति को उपयोग करिचंती आपण नंबर रे मेसेज करंतु 5 10 100 50 80 कौन भाबुचंती आपण से केते परसेंट मार्क माने निजर केते परसेंट मन को उपयोग करिचंती चैट करंतु आपण कौन भाबुचंती आपणकर आगे रे किए से आ से केते परसेंट तांग मन को उपयोग करचंती बहुत बहुत धन्यवाद जो माने आपण माने पार्टिसिपेट करूचंती केबे निज भितर रहंतुनी आगु को आगु को आसंतु आपणक मन भितर जो पुंजीभूत कथा अछि दीर्घ दिन हला ताको आजिठू पाइपलाइन ने बाहर करिवार सुजोग दियंतु केते दिन आपण रहिबे निजे निजको निज भितरे रखिबे केते दिन आपण आज पर्यंत रहिचंती भितरे आ केते दिन आसीबे तो आमे जानिले समस्त आश्चर्य हवा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% पर्यंत पावर को आमे यूटिलाइज करि पारुने जहा आमर रिसर्च रु आसीची अनुरूप भावरे आमे जे प्रख्यात स्वनाम धन्य वैज्ञानिक आल्बर्ट आइंस्टाइन का कथा आलोचना करिवा सीए निजर बुद्धिर निजर मनर 4.5% को व्यवहार करिथिले काहेकि जदि भगवान हमको 100% गोटे मनर शक्ति देइचंती ताले काहेकि आल्बर्ट आइंस्टाइन का भलिया लोक 4.5% र मन को उपयोग करिथिले जदि आल्बर्ट आइंस्टाइन 4.5% र मन को उपयोग करूचंती तो आपण आज निजे निजको परिसंख्यान करंतु निजे निजको मैप करंतु आपण केते परसेंट माइंड रो उपयोग करूचंती प्लीज समस्त चैट करंतु एई तुलना रे जदि आल्बर्ट आइंस्टाइन 4.5% रो मन को उपयोग करूचंती ताले मु केते करूची आपण आज निजको पचारि कि निजे केते परसेंट करूचंती लेखि दियंतु काहे कि आपण को जीवन रो काहे कि मो जीवन रो परिवर्तन घटिनी उत्तर आम निज पाखरे यह किछि मन को कोनोसी पीपीटी तयारी हेनी बहुत साइंटिफिक कथा अछि एवं रिसर्च रु ए कथा अछि बुझि परुचंती तो एई दृष्टिकोण रु आसंतु पुणी आमे आगु को जिबा मु जहा जहा कहूची मु देखे न देखे आपण माने चाट करि चालंतु मु पुणी थरे आपण को कहे रखे मोर प्रतिटी कथारे आपणक पई किछि वार्ता अछि काहेकि मु माइंड ट्रेनर आपणकर माइंड रे कौन चली से कौन रिलीज करने मु चाहूँ से केवल मते जना मोर गुरु को जना से आम प्रोग्राम रे अटेंड करू ट्रेन द ट्रेनर गोटे ट्रेनर केमती हवा से अटेंड करू कहीं ना बिकॉज इग्नोरेंस अबाउट आवर माइंड आम मन रे एते शक्ति अच्छी जोटा कि आमे जानिने आम बापा मा आम पाई कौन पोता धन रखिकी जाइछंती आम घरे आमे ताकू जानिने आम पाई कौन शक्ति अच्छे आम पाखरे भगवान आमको देकी छाड़ी आमे ताकू जानिने जेहेतु जानिने व्यवहार करूने
ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମେସେଜ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାରାମ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଲାରାମ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉମାନେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଇ, ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି, ଆପଣ ମାନେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ମନର ଶକ୍ତି। ଯିଏ ମନକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଶିଖିଗଲା, ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ, ଯୋଉ ଗେଜେଟ ଭିତରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆପ୍ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାର 100 ଗୁଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି, 100 ଗୁଣା ଅଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମ ଛୁଆ ବେଳେ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ରିଷ୍ଟ ୱାଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଡିଭିଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେତେ କଣ ଆମେ ଗେଜେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାସ ସହିତ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ମୋବାଇଲ ୟା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିନେ। ଏଇ ମୋବାଇଲ କି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାରିବା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫଲାଇନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ନବା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ବୋଲି? କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦିନେ ଅତୀତ ହେବେନି ବୋଲି? ଯେବେ ଆପଣ ଅତୀତ ହେଇଯିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିବ? କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି? କଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭାରି ରହିବା ବୋଲି? କଣ ଆମେ ଭାବୁଛେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ, ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆମ ପରିବାର, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢି ନିଜ ସହିତ, ନିଜ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି? ଯଦି ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ତେବେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ନିଜେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, କାହିଁକି ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନେ, ନା ଆମେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କାହିଁକି କରୁଛେ, ନା ଆମେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିନେ। କାହିଁକି ଜାଣିନେ? ନା ୟାକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ୟୁନିଭରସିଟି ନାହିଁ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ପଢେଇବା ପାଇଁ। ଆମକୁ କଣ ପଢା ହଉଛି? ନା ଏବିସିଡି ପଢ, ଅ ଆ ପଢ। କଣ ହବୁ? ନା ଚାକିରି କରିବୁ। ଚାକିରି କଲା ପରେ କଣ ହବ? ନା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିଦେଲେ କାମ ଶେଷ। ଯୋଉ ବାଟରେ ଆସିଥିଲ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ବାଟରେ ଫେରିଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ନା ନିଜର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ କେବଳ ତିଥି ଦେଖିକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟିକେ ଦେବେ। ଇଏ ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିକା ଦୁନିଆର। ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅପ୍ରିୟ ସତ, ଜୀବନ ବୋଲେ ସେଇ ବୁଝିଛେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ, ୟୁନିଭରସିଟି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ସେ ମାଇଣ୍ଡ, କାହିଁକି ସେ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ? କଣ ସେ ମନ? ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇନ ଦ ବଡି। ଏଇ ମନର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଆମର ଊର୍ଜାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆମ ଶରୀରରେ ଊର୍ଜାର କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି 58 ମତେ ମିଶିକି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବେ, ସାର୍ କଣ ଇଆଡୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ସେତିକି ଆପଣ ଭାବିଦେଲେ, ଆଉ ବସିପାରିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭ୍ ହେଇକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଏତେ ବଡ ଶରୀରଟାକୁ କିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି? ନା ମନ। ନାଇଁ ଆଜି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଖାଲି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ, ହାତ ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ମୋର ଓଜନ 80 କେଜି, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଯେତିକି କେଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡର ଓଜନ କେତେ ହବ?
80 केजी शरीर रे मुंडर ओजन केते हबो आपण माने केते भाबुचंती चार्ट करूं 5 केजी 3 केजी 7 केजी एई भली आपण माने नजर लगाबे ताठ अधिकार नाही ये जो मुंडटा परिचालना करूची 80 केजी शरीर को 5 केजी रो गोटे मुंड परिचालना करूची आ जो मनर शक्ति कथा आपण कहउचंती तार किछु ओजन नाही वेटलेस जो शक्ति से एते बड़ कथा को परिचालना करूची तेणु किए से पावरफुल आपण माने बुझी जे गलेनी मु भी बुझी जाइछि जदि ଏହା ହୁଏ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହେବେ ତାହେଲେ ବ୍ରେନ କଣ ଆଚ୍ଛା ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରେନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଉମାନେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଆଏ ଲେଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରେନ ଏକା କଥା ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଏ ଲେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ତ ମନ ହଉଛି ଭେରି ଗୁଡ ଅନେଷ୍ଟଲି ଏଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଜି ହିଁ ହବ ହଁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବ୍ରେନ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମନ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ବ୍ରେନ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ମନ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ଅଲଗା କଥା ଯଦି ମନ ହୁଏ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ବ୍ରେନ କଣ ନା ବ୍ରେନ ଇଜ ଆନ ଅର୍ଗାନ ଏ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ବଡି ବ୍ରେନ କୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ରେନ କୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ ତାର ଚିତ୍ରକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରେନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ବ୍ରେନ ଇଜ ହାର୍ଡୱାର ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସଫ୍ଟୱାର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି ଏ ମୋବାଇଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ସଫ୍ଟୱାର ହାର୍ଡୱାର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ବ୍ରେନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସଫ୍ଟୱାର କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାନି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାନି ତାହେଲେ ହବନି କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ 5ଟା ବେଳେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା 4ଟା ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ 10 ମିନିଟ ଯାଉ 10 ମିନିଟ ଗଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ 50 ମିନିଟରେ ବାହାରି ହେଇଯିବ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଯାଉ ହଁ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଗାଧେଇବାନି ସେମିତି ପଳେଇବା ବାହାରେ ଗାଧେଇବା ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଏଇ ମନର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦଉନି ବୋଲି ଆପଣ ତାର କବଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗାଡି ଫେଲ ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନିଜ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଆପଣ କାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ମନର ଶକ୍ତି ତ ବ୍ରେନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଅର୍ଗାନ ହାଉ ମେନି ମାଇଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ମନ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟି ମନ এই দুইটি মনକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆମର ଚେତନ ମନ ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ମନ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କୋର୍ସରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ ଟୁ ମାଇଣ୍ଡ ଏ ଚେତନ ମନ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ମନ ୟା ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଚେତନ ମନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ମନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାଗ୍ରତ ମନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ ମନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ କୋଉ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ଯଦି ଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସି ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚେତନ ମନର ପାୱାର ଅଧିକା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କାହାର ଲେଖାକୁ ପଢନ୍ତୁନି ଆପଣ ମାନେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାର ହଉଛି 10% ସବକନସିୟସ ର ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାର ହଉଛି 90%
अर्धचेतन मन जी छुआटीए जी किसी जानुनी तार पावर हूँ 90%। चेतन मन आपणकर केवल आमे वर्तमान कथा होचे जाग्रत अच्छे शोइबा पर्यंत आमर चेतन मन काम करे। जेतेबेले आमे शोई जाउचे सेतेबेले आपणकर चेतन मन आपणक सहित शोईगला केवल अर्धचेतन मन काम करे। तेबे भल भाव बुझंतु आमे जेते पर्यंत जाग्रत रहिचे अर्थात आमे शोईने से पर्यंत आमर चेतन मन काम करूछ। जेतेबेले आमे शोई गले सेतेबेले आमर चेतन मन भी आम सहित शोईगला किंतु अर्धचेतन मन 24 घंटा काम करूछ तार निद नाही। आमे जेबे धरा पृष्ठ रे ओल्हेले तार बहु पूर्वरु जेबे मार गर्भरे छुआ जीवदान पाए सेबे ठारू से आम सहित अछि के पर्यंत रहिबो ना आमे सृष्टि छाड़िबा पर्यंत रहिबो से पर्यंत ताकू रेस्ट नाही। गोटे सेकेंड भी से रेस्ट नेई नाही बा नबार सुजोग तार नाही। तो एबे आपण माने मते कुहंतु वर्तमान आमर को मन एक्टिव अछि। चेतन मन जदि एक्टिव अछि बोली भाबुचंती आपण सी लिखंतु। अर्धचेतन मन जदि एक्टिव अछंती आपण एस लिखंतु। जदि चेतन और अर्धचेतन दुईटी जाक काम करूचंती तेबे बोथ लिखंतु बा टू लिखंतु। समस्त लिखंतु। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखंतु मु एठी आपण मानकु मन पकई दबा पई चाहे जो माने केवल कॉन्शियस बा केवल सबकॉन्शियस माइंड लिखुचंती आपण मान विचार करंतु कि जेतेबेले आमे चेतन मन रे रहउचंती सेतेबेले हमर जागृत मन काम दउछ आ 24 घंटा हमर अर्ध जागृत मन काम करूछ। तेणु जेहेतु आमे एबे जागृत अच्छे हमर बोथ माइंड काम करूछ। यदि आमे सोई जिबा केवल अर्ध चेतन मन काम करिवो। सोई जिबा माने केवल बेड रे जाईकी पड़ी जिबा सही कथा नाही। निद ही गला परे कहीं ना बहुत लोक आमे बेड रे बहुत कथा चिंता करते सेतेबेले आपणकर दुईटी जाक माइंड काम करूथाए। तो जदि भूल डायरेक्शन दबा भूल डायरेक्शन ने काम हबो जदि ठीक डायरेक्शन दबा ठीक डायरेक्शन ने काम हबो। ए भली भाबरे आमे वर्तमान हमर दुईटी जाक माइंड एक्टिव अछि। कॉन्शियस माइंड इज बॉस सबकॉन्शियस माइंड इज सेवक। कॉन्शियस माइंड होची मालिक सबकॉन्शियस माइंड होची तार अधस्तन कर्मचारी। केमती तार उदाहरण को आमे जानिबा आगे क्लास रे जानिबा। सबकॉन्शियस माइंड डिमांड सबकॉन्शियस माइंड सप्लाइज। कॉन्शियस माइंड जहा ऑर्डर करिवो जहा डिमांड करिवो सबकॉन्शियस माइंड ताको दबो। कॉन्शियस माइंड इज ए अलादीन सबकॉन्शियस माइंड इज ए जिनी। गोटे गप अछि आपणकर पढिबे अलाउद्दीन और चिरागर कथा को भली भाव से जहा चाहे ताकू को भली भाव जिन्नी आनी की पहुंचे दिए। ठीक से भली भाव आमर सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर करिवो जहा से डिमांड करिवो सबकॉन्शियस माइंड ताकू नेकी पहुंचेई दबो। केते दिन भितर पहुंचेइबो तार तरीका आमे जानि नाहंती। को दिन थिला हमर इच्छा आश्रम रे आमे क्लास नबु सबकॉन्शियस माइंड ए सुजोग पहुंचेई दला। ये होची सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड रो कथा। कॉन्शियस माइंड सेट गोल सबकॉन्शियस माइंड अचीव्स। ए जो गोल को केमती आमे नबा सेटा कॉन्शियस माइंड तयारी करिवो। काली आपण तयारी करिवे जे मते गोटे गाडी दरकार एटा चेतन मन करिवो। पहुंचेबो किए ना अर्ध चेतन मन पहुंचेबो। कॉन्शियस माइंड हैज ह्यूमन पावर सबकॉन्शियस माइंड हैज डिवाइन पावर। आमे आम बल रे जहा करि पारुचे ताहा होची कॉन्शियस पावर किंतु सबकॉन्शियस माइंड रो गोटे डिवाइन पावर अछि। ए डिवाइन पावर कहिले कौन बुझिबा केही जदि पारिबे हैंड रेज करंतु मु जण को पचारिबे डिवाइन पावर कहले आपण कौन बुझुचन। गोटे मनुष्यर कौन डिवाइन पावर अछि। गोटे मनुष्य निजर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिकी कौन डिवाइन माने पावर तार से एक्टिव करि पारे ए कथा को आमे जानिबार अछि। मनुष्य पाखरे डिवाइन पावर अछि से सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिवार अछि। Conscious mind has limited power, subconscious mind has unlimited power.
कॉन्शियस माइंड रो गोटे सीमित शक्ति अच्छी किंतु सबकॉन्शियस माइंड रो शक्ति बहुत दूर प्रसारी ताको आमे सिखिबार अछि कॉन्शियस माइंड कैन थिंक बिफोर एक्टिंग सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट थिंक किसी कार्य करने पूर्व कॉन्शियस माइंड विचार करे एटा मु करिवे ना करिवेनी आ जदि कॉन्शियस माइंड तार मालिक ताको आदेश देदेला नाई मते करिवार अछि से करिवो सी आ किछि भलो मंद विचार करे नाही आमे जेतेबेले कहूचे हाँ एटा करिवा देखिवा कोन होची आगु से करिवा कथाटा फाइनल हेई सारला परे सबकॉन्शियस माइंड ता काम करिनी तार किछि जाय आस नाही ता मालिक ताको जहा कहबो से हबो एबे आमे जानिमा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड विचार करवा हूँ आपणकर माने चेतन मनर कार्य लॉजिक तर्क ए कामटा मु करिवे ना नाही हला ये हूँ कॉन्शियस माइंड रो काम बुझिले अध्यक्ष सर आसले आपण बंधु मानक आगे कहले जे आज मार्केट रे आलू 20 टंका अछि आपनक बंधु 18 टंका रे आनिचंती हाँ नाई नाई तू मिछ कथा कहू 18 टंका रे परा मु एबे आनली तर्क चलिला बिना कारण रे तर्क चलला ये हूँ आपनकर कॉन्शियस माइंड कथा छाड़िबोनी काहा विचार करिवो से तर्क करिवो से काइना से जागृत हाँ जदि आपनक मन रे आसीबो हाँ ता सहित पाकतुंड करी कोन लाभ अछि डिसीजन हे गला चेतन मन आपनकर नीरव गला सबकॉन्शियस माइंड कहला यस जी बस आउ दरकार नहीं से कहबो नाही तर्क करिवा मन करंतु आपण एक्स एक्स सहित आपण तर्क कले आपनकर कॉन्शियस माइंड विचार कला जे मोर ता सहित तर्क करिवार अछि तार केते गुण दुर्गुण सब सबकॉन्शियस माइंड सब आनी पहुंचे दबा आपन पाखे आपण तार छिद्र खोली चलिबे थरे जदि कॉन्शियस माइंड कहबो नाई नाई आमको ता संगे तर्क करिवार नाही सबकॉन्शियस माइंड तर्क कले कौन भूल अच्छी कहीं तर्क करवा उचित नुह से सब संपर्क में आपन को सब पाछिया आनी पहुंचे दब पाखे सब स्टोरेज अच्छे आपण समुद्र मंथन करिकी विष नेबे ना अमृत नेबे माने चूज करिवार दायित्व होची आपणकर किंतु सी सब रखिछि ब्रह्मांड कहले सी आपण जहा ब्रह्मांड रे देखुचंती आपणकर जन्म मृत्यु भी ता पाखे अछि आमे केते परसेंट उपयोग करि पारुचे देखंतु आमे को लेवल ले अछि जदि अल्बर्ट आइंस्टाइन 4.5% रो उपयोग करिसंती आमे तो 0.5 रे नथिबा तेणु एई प्रक्रिया रे हमको आगे जीवा पड़िबो आ एई प्रक्रिया को सुंदर भाव रे अद्वैत सर आपण गोटे बाटी बिल रखिबा दरकार नाही भुवनेश्वर रे फ्लैट रखिबा रखंतु भलो किंतु सेही एम रे चालंतुनी आपण को छुआ को खाली माइंड पावर ता दे दियंतु मेडब्रेन एक्टिवेशन दे दियंतु माइंड पावर दे दियंतु स्वर विज्ञान दे दियंतु आपण को पिला को ता जीवन में सबुठ बड़ गिफ्ट एटा दे दियंतु बस से तार जीवन को निर्वाह करिवो से तार जीवन को निर्माण करिवो आमे आजिर छुआ को केवल पढ़ौचे जीवन निर्वाह कथा जीवन निर्माण कथार आमे बहुत दूर रे अछि आज जो माने मेडब्रेन एक्टिवेशन करूचंती जो माने माइंड पावर करूचंती छुआ माने लेखिक रखंतु तांको भविष्यत कथा आमे दिने एई जगह रे आलोचना हो तो आसंतु लॉजिक होची तार जजमेंट होची तार विचार दउचे गाँ रे मीटिंग बसुच न्याय बथा होच घरे पुओ मानक भितरे झगड़ा अछि घरे स्वामी स्त्री झगड़ा अछि जजमेंट ए कॉन्शियस माइंड कोची मु एटा करछि मु भूल करिछि ये सबकॉन्शियस माइंड रो कथा नुहे आज्ञा जजमेंट होची तार ए विचार होची तार आमे सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करिकी तार मूल उत्पादन करदवा माइंड बुझी पारुचंते ना ना ए हमर पैटर्न चेंज करदवा हमर मंजी बदलै दवा आपण को छुआ ऊपर रिफ्लेक्ट हबो सेटा आरामदायक जीवन बंचिबो कौन प्रकार असुविधा नाही आज आमे ए भौतिक दुनिया रे केवल या भाबिचे जे हम छुआ जेते अधिक इनकम करिवो से ही भल रहिवो से कथा नाही आपनकर आई ओपन हे जिवो एबे जजमेंट होची तार डिसीजन होची तार प्रत्येक प्रकार डिसीजन निये से कॉन्शियस माइंड एक्शन होची तार जे कोनोसी काम करिवे आईक्यू होची तार इंटेलिजेंस क्वेश्चनटा होची तार ए कॉन्शियस माइंड होची आपनकर दुआर रो मुख्य माने फाटक जगुआड़ी
सबकॉन्शियस माइंड को जिबा पूर्व कॉन्शियस माइंड को अतिक्रम करिया पाई पड़िबो सेइथि ये माइंड पावर क्लास बुझी पारुचंती कृष्ण सर आपण को एबे किए कहबो जे आपण आर मासरू लक्षे टंका मासକୁ इनकम करिवे आपणकर जाग्रत मन सांगे सांगे कहबो कृष्ण अरे तू किए लक्षे किए ए जा एटा मिछ कथा काहेकि ना विश्वास आमे कलेनी जाग्रत मन ताकू दूरे दब से पूरा गेट कीपर अरे सीए किए लक्षे किए तू को बाया हेलु कि आपण मानक पाखरे नजर अछि आपण बाया नुहंती आपण क्लास रे जने एवरेज स्टूडेंट आपण क्लास रे धाड़िए लिखि पारु नथिबा स्टूडेंट आज आपण बहुत आगे ए कथा समस्त जीवन में हेछि ना नाही ऑनेस्टली कहंतु ऑनेस्टली यस बा नो लिखंतु आपण जहां को परिकल्पना करि नथिबे सी आज सबुठ आगे आपण गुटथिबो आपण आज बाहा बाहा नौचंती अन्य मानक आगे कहि कि अरे सी पूरा क्लास रे पढ़ला बेले किसी आसु नथला अरे भाई ताकू सिना किसी आसु नथिला से ता मन को उपयोग करके आज तोठू बहुत आगे रे तू कौन करूचु करूथा तते आज लोक चिन्हु नाहांती काई चिन्हु नाहांती ना तो पाखरे विटामिन एम नाही जेतेबेले विटामिन एम आपण को पाखरे नाही कथा सेठी अछि अन्न जेमिति वर्ण जेमिति सेमिति बुझी पछुंद ना नाही ए विटामिन एम काहे कि नाही ना आमे मनरु पोछि देउचे बुझी पछुंद ना नाही आमे मनरु पोछि देचे मनर शक्ति की जागृत करिवार अछि हम आपण माने अनुभवी आपण जहा को देखुथिबे साई रे ता पाखे पैसा नाही ता पाखे आज्ञा 5 लाख थिबो आपण जदि 10,000 दरकार हला काहा को धार मागिया को जिवे काहा को मागिबे ना सेई लोक को मागिबे जहा को आपण आडा आके देखु नथिले सिखंतु ताठू काहे कि से आज आगे आपण को मनर शक्ति को तार अजाणतरे से उपयोग करवा शिखिची आमे सेटा को शिखिबा पई पड़िबो एबे आमे जानिमा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आमे जागृत मन विषय जानले एबे अर्ध जागृत मन विषय जानिमा अर्ध जागृत मनर प्रथम कथा कोन होची ना टेलीपैथी आपण मानक भितर आसीथिबो हला मते मेसेज करंतु किंतु एइथिरे आपण माने माने एते कार्पण्य होंतु नाही हला कोन ना मन करंतु आपण जने बंधुक विषय भाबुथिबे बुझी परछन आपण जने बंधुक विषय भाबुथिबे किंतु तांग संगे कथा हला हंता के दिन हला कथा हेनी हठात तांकर फोन आसी जो हला एबे दिन मु भरत सर फोन कली हला हठात मो मन को आसला मु भरत सर फोन कली भरत सर कहले सर मु एबे भाबुथली आपन को फोन करथांदे ट्रेन ओले परे बुझी परछन ना ना ई होची टेलीपैथी ये होची टेलीपैथी आमे रामायण रु पढ़िचे भगवान राम जेतेबेले हनुमान को स्मरण कले खूब कम समय भितर तत्क्षणात हनुमान जी आसिक पहुंची गले किंतु जानिले से ये तो स्मरण कले सी किंतु जानिले तो मोबाइल फोन नथिला व्यवहार करिया पाए ना टेलीपैथी आपण जहा को भाबुथिबे रास्ता रे से देखा हे जी आपण जहा को भाबुथिबे तांगर टेलीफोन कॉल पळि आसीओ देखो तो अनेक बार आपण संगे हेइतिबो अनेक बार हेइतिबो जो मानक संगे हेइची यस लिखंतु जो मानक संगे हेइनी बहुत भलो कथा आगु आगु हबो निश्चित हबो हला ये होची आपनकर टेलीपैथी जहा सबकॉन्शियस माइंड रो पावर आपनकर भावना रे प्रति मुहूर्त रे एक तरंग प्रवाह होती ए तरंग विद्युत ठारू 1.5 गुणा शक्ति रे 1.5 गुणा क्षिप्र गति रे जाई सेठी पहुंची जाए आपनकर मैनिफेस्टेशन आपनकर इच्छा सेही भली भाव रे तरंगायित हुई आमे कोन कहूचे ना भगवान कर प्रतिटी हाथ को देखंतु तथास्तुर हाथ आमे सेठी कोन कहूचे किछु गोटे हमको प्रपोजल आसला हा नाई मो द्वारा हबनी तथास्तु एटा को मु करि परिबी तथास्तु प्रति मुहूर्त रे आपन को पाखुर एक तरंग जाउछ तेणु आपण कोन नउचंती आपनकर कॉन्शियस माइंड को होची मु पारिबिनी भगवान कर से जो तथास्तुर हाथ से होची सबकॉन्शियस माइंड रे हाथ से कहूची तथास्तु अरे मु तो कहूची पारिबिनी तते अब किए दबो तू तो निजे कहूची मु पारिबिनी मु पारिबी तथास्तु सेइथि पाई आमे शब्दर जादू रे पाठ पढ़ा हला मो संगे जो माने कथा होते मु प्रतिटी कथा रे तांग रोक दिए जानथिबे हा ना एटा को एमती कहंतु से कथाटा को एमती कहंतु
से एका कथा टिके बुलेई कहूँ कॉन्शियस माइंड भारी चालाक हला ये सब बेले कंफर्ट जोन में रहिया को चाहे सबकॉन्शियस माइंड को आपण तैयारी करिवार अछि तो टेलीपैथी राडार राडार कौन देखो केते सुंदर गैजेट आपण पाखरे अछि भाबंतु थरे हला देखो आमे बर्तमान ऑनलाइन क्लास रे अच्छे हला आमे ऑनलाइन क्लास रे अच्छे आमे कोठी माने भोजी भात को जाइथिबा सामाजिक कार्यक्रम को जाइथिबा हला ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଦି ତିନି ଜଣ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ 10 ମିଟର 15 ମିଟର ଦୂରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମ୍ୟାଡାମ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେ ଭାବିବେ ସାର୍ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିବେ ସେଟା ସେଠି ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଭାରି ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଗେସ୍ ହୁଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବନାରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ ହଉଛି ରାଡାର ଯୋଉମାନେ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ କଥା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯାଏ ଆପଣ କୋଉ ଭାବନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାପା ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି ସେଇ କଥା ଅଛି ହେଲା ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ କଥା ହଉଥିବ ହେଲା ଅନେକ କଥା ହଉଥିବ କେହି କହିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବ ମନେ ମନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏ କଥାଟା ସେ କହିଦେଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି କହିନଥିବେ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ ରାଡାରର ପାୱାର ତା ପାଖରେ ଅଛି ବହୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦବ ସେ ଏବେ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦିଏ मेमोरी पावर आपणकर सबकॉन्शियस माइंड रे अछि आपण सबकॉन्शियस माइंड को हिल कले ही हबो पावर जनरेशन आपण आसिले दिन जाक थकी जाइचंती हला बुलिले काम करले आमे जाइथुलु परदिन बुला बुली करलु थकी गलु आपण जो भी काम करूचंती थकी गले तो ता परदिन पुणी आपण किंति फिट हे जाउचंती काम करूचंती कोठु आछे से शक्ति आपण जेते बेले सोई गले आपणकर चेतन मन जेते बेले सोई गला अर्ध चेतन मन जानी जे मो मालिक वर्तमान टायर्ड है रिपेयरिंग काम आरंभ कर दो सी आपन को हिल करे दब रिपेयरिंग काम आरंभ करे दब पुणी आपण सकाळ फिट ये हूँ सबकॉन्शियस माइंड रो पावर ये हूँ अर्ध चेतन मन रो पावर सी आपन को माने जेनेरेटर लगे देला ट्रेजर आपणकर नॉलेज जहां भी आपणकर ज्ञान अछि ये रहेला सबकॉन्शियस माइंड रे एजुकेशनल ट्यूशन आपणकर रहेला सुइसाइडियल अटेम्प्ट जो माने नियंती थरे से सबकॉन्शियस माइंड ताकू करे दे मेंटल क्लॉक कथा म आलोचना करूथली आपणक सामना रे जोटा कि अलार्म कथा आपणकर सकाळ जिबार अछि माने बिना अलार्म रे आपण उठी जानती होला कंट्रोल ओवर आमर नर्वस सिस्टम टाकू से कंट्रोल करूछ आमर डेथ प्लेस मोड एंड टाइम को भी से कंट्रोल करूछ एटा आपण को भारी असहज मन होथिबो काहे कि ना आमर मृत्यु को जगह रे मृत्यु होबो को समय रे मृत्यु होबो ताहा भी सबकॉन्शियस माइंड फिक्स करूछ आपण माने मने पकांतु केही केही कहंती बुढ़ा जहा कहूतला सही दिन गला है से ताकू ये कतरा मु तो कथा हला बेले सुनिछ अनेकଙ୍କ संगे जे बापा कहूतले कटक रे जिवे बोली कटक रे गले बापा कहूतले भुवनेश्वर रे जिवे बोली भुवनेश्वर रे गले हला केही केही कहंती मोर ट्रीटमेंट होउनी जेबे ट्रीटमेंट हबो जदी ट्रीटमेंट आरंभ होला जानो जे मु जिबी एमती अनेक लोक आपण मानकर साई गाँ रे हेइथिबो केही केही लोक आमे कहूचे जे से जहा कहूतले सेया हेइ गला है से जो जहा कहूथिले से जहा कहूथिले कथाटा सबकॉन्शियस माइंड रे रेकॉर्ड हेइ गला तेणु से हिसाब रे आमे निजको भी नियंत्रण करि परिबा भीष्म पितामहଙ୍କ पाखरे जो इच्छा मृत्यु थिला सिय होची से सबकॉन्शियस माइंड र कथा एई जो अमूल्य कथाटी अछि आमे एई कोर्स माध्यम रे किछि जानिबार सुजोग हमकु भगवान दउचंती सेटा को आमे एठे करि परिबा कंट्रोल ऑफ आवर हेल्थ ए सबकॉन्शियस माइंड रे हमर हेल्थ को हमें कंट्रोल करि परिबा हमर हीलिंग पावर बढ़े परिबा
कंट्रोल आवर पेन है आमर कष्ट केमती आम लाघव करवा सेटा को भी आम कर परिबा आम कोर्स रे आपण माने देखिचंती कोर्स रे आपण माने देखिचंती मु भी विभिन्न समय फोटो आपण को देखैछि आपण को नो पेन रो गोटे कमांड देकी आपण को शरीर रे छुंची फोड़ी दिया जिवो हला छुंची फोड़ी दिया जिवो आपण आराम रे आपण क्लास करिवे आपण आराम रे आपण काम करिवे इंजेक्शन टा नेला भय लागे किंतु आपण शरीर रे छुंची फोड़ी की रखी दिया जिवो आपण 8 घंटा बसिवे केवल सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया जिवो जे नो पेन ताकू विश्वास करई देबा पड़िबो ए कथा आगामी एक्टिविटीज रे हमें करिबा हां आमर परीक्षा रे आमर रिजल्ट पाई आमे सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करि परिबा आमर वेल्थ पाई आमे व्यवहार करि परिबा आमे स्पोर्ट्स रे को भली भाव रे विशेष भाव रे आमर मैनिफेस्टेशन को आमे करई परिबा आमे शिशुटीए पाई जेमति कि आमे आगामी दिन रे लॉन्च करिया पाई जाउचे गर्भ संस्कार रो एक कार्यक्रम बा गर्भ संस्कार रो एक कोर्स लॉन्च करिया पड़ुचे जाउचे माइंड पावर भी सही कथा दिए गोटे भल शिशुटीए केमती आसीबो निजर कॉन्फिडेंट निजर मनोबल एकु किंती आमे बढ़ाई परिबा आमे यूनिवर्स सहित केमती कनेक्ट रख परिबा ए सब जिंस को आमे जानि परिबा हमर अपॉर्चुनिटी को आमे ग्राफ करि परिबा आमर इच्छा को आमे पूरण करै परिबा ए सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करिकी आमर पर्सनल गॉड ए सबकॉन्शियस माइंड होची आमर पर्सनल गॉड कोन पर्सनल गॉड ना से आपन को सब समय रे जगिछ मते भी जगिछ आमे ताको बुझी पारिने आमे कोन से काम पूर्वरु आमे जो कहूचे हमको भितरु के मना करूछ जो विवेक कथा कहूचे से भी सबकॉन्शियस माइंड ताको अवॉइड करिकी ताको इग्नोर करिकी आमे जो काम करिचे से काम रे आमे सक्सेस हेइने ये होचे सबकॉन्शियस माइंड रो वार्ता आमे कॉन्शियस माइंड कोन सबकॉन्शियस माइंड कोन हमर थीटा मूड कोन आ अनकॉन्शियस माइंड कोन या विषय भी संपूर्ण भाव रे आमे जानिबा आमे खूब शीघ्र एई सब जिंस ऊपर आमे निजो को प्रयोग करिकी आमे गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आमे बनि परिबा हला तो आवर एक्सक्यूज आमे कोन कहिकी बंची जाती ना यह संभव नुहे ना बाबा ना हला ना बाबा ना कौन ना सकाल मत उठवा संभव नुह ब्रह्म मुहूर्त क्लास सार मु करि परिबिनी मु तो 9टा पूर्व मो जीवन रो उठिनी आ जो माने कहउतले ता भीतर 50% मो संगे वर्तमान ब्रह्म मुहूर्त क्लास रे अछन जो माने कहउतले सकाल मोर उठवारे किछ असुविधा नाही से माने 8 दिन 15 दिन क्लास पर लुचि चंती आउ दिन देखा दोना बुझिपार ना ये सब कथा हुए कहीं माइंड को कमांड करवा एते सहज कथा नुहे ए माइंड को कमांड करके आपण माने तो विभिन्न समय विभिन्न जिंस शेयर करिसंती मनोज सारन कथा ए माइंड कमांड बेले मोर सब बेले मन पड़े कहीं ना 15 वर्ष से ठंडा पानी रे गाधौथिले गरम पानी ठंडा पानी रे गाधौ नथिले भय रहउतला एबे ठंडा पानी रे गाधौचंती ये होच माइंड पावर तो मन को जो भली भाव रे हम शक्ति जोगेबा से भली भाव रे हमें कर्म रे पहुंच परिबा तेणु आई एम पॉसिबल को ए इम्पॉसिबल को हमें टिके बदले देवा कोन ना एम पॉसिबल सब कथा मु पारिबी वेयर कैन यू लर्न टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल प्रत्येक जिंस को हमें संभव रे परिणत करि परिबा कोन परिणत करबा ना स्वप्न स्वप्न रु संभावना संभावना रु संभव ए भली भाव रे हमें परिणत करे परिबा तो ए कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड विशेष भाव रे माइंड पावर ताकू मो कोर्स से एका जिंस मो गुरुजी जोटा को रखिछंती कोर्स रो ना माइंड पावर मु तार ना रखिछि द हिडन सीक्रेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एका कोर्स हला तो ए विषय रे संपूर्ण को माने आपण मान तो बहुत थर क्लास करिसंती अनेक लोक अछंती जी भी क्लास करिसंती से माने भी बहुत समय कमेंट दियंती सर जेते थर ए क्लास को कले भी नुआ नुआ लागे हला प्रकृत रे नुआ नुआ क्लास काहे ना से गोटे समुद्र ता भीतर केते जिंस हम आलोचना करि परिबा ऑनलाइन हेले संभव न काहे ना 4 दिन 5 दिन क्लास कला बेलू आपण माने बोर हां आउ ऑफलाइन रे
ଯଦି 4 ଦିନ ଚାଲିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଲାସ ସରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଇନାଗୁରେସନାଲ କଥା ରହୁଛି, ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନି କଥା ରହୁଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା କଥା ହଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ହଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଅଲରେଡି ପାସ୍ କରିଦଉଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାହା ନଲେଜ ନେଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥାରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି। କଣ ଆମେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ନା ଏଥିରେ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ, এই କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କଣ ଜାଣିବା ନା ଗୋଲ ସେଟିଂ, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ସେଟ୍ କରିବା, ଆମର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ 4ଟା ପିଲର ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଫୁଲଫିଲ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ନଲେଜ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେ ବୋର୍ଡ ଟିଏ ପଢି ପାରୁନି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ କାହା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଦଉଛି। ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ ଗାଁରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ତା କଥା କହନି, ତା କଥା କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ସାମାଜିକ କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବୋଲେ ମାଳି ଜପ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ମୋର କିଏ କଣ କରିବ। କେହି କିଛି କରିବେନି ବାବୁ, ତୋର ତୁ କ୍ଷତି କରୁଛୁ, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନ ମାନିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହଁ। ଘରର ନିୟମକୁ ନ ମାନିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନୁହଁ ଚପଲ ଥୋଇବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବେ, ହେ ମୋର କିଏ କଣ କରୁଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହଁ। ସିଏ ତ ରଖୁଛି, ମୁଁ ରଖିବି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବାବା ତୋର ତୁ କ୍ଷତି କରୁଛୁ। ତେଣୁ 4ଟା ଯାକ ପିଲରକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଡେନ୍ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବା। ପର୍ପସ ଅଫ ଲାଇଫ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଣ। ଚକ୍ରାକୁ ଯଦି ଯିବା, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରାରେ ଅଛି ସେ କଥା। ସ୍ଵ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି, ମୋର ଜନ୍ମ କଣ? ଆଜି ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଏକମତ ହେବେ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହଉଥିଲି? ଲୋକ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ନା ମୋର ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ମୋ ଲାଇଫର ପର୍ପସ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫର ପର୍ପସ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡିବ। ପର୍ପସ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ, ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କାମରେ ଡେଭଲପ କରିବେ, ସେଇ କାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନରୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଇକି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ପର୍ପସ କଣ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ 60 ବର୍ଷ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହେଲା, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଅଫିସରେ, ମୋର କାମ ଥିଲା। ସାର୍ କଣ ଆଉ 58 ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ବର୍ଷ କଥା। ମୁଁ କଣ କହିବି ଭାବି ପାରିଲିନି। ଆରେ କଣ ତୁମର ଲାଇଫ ଆଉ 2 ବର୍ଷ? ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ 60 ବର୍ଷରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଜି ଦେଶକୁ ଚଳଉଥିବାର ଲୋକ 96 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଶକୁ ଚଳଉଥିବାର ଲୋକ 86 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଆପଣ 58ରେ କ୍ଲୋଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ସରିଗଲା ଲାଇଫ। ହବନି, ହବନି। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ପାଇଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣ ଦେଇକି ଗଲେ, କେତେ ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପବନ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିଟରର ପାଣିକି ଆଜି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଧାରୁଆ ହେଇକି ଯିବେ, କିଛି ଦେବେନି ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପର୍ପସ କଣ ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କେବଳ ମଠ ମନ୍ଦିର କଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେମିତି ନବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଭିଜନ ବୋର୍ଡ କଣ, ମୋର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମୋର ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, ମତେ କଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋର କୋଉ ଅଫିସ ଦରକାର, ମୋର କୋଉ କାର ଦରକାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଲାଇଫ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି। अर्चना मैडम ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କରିଥିଲେ ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ପାୱାର? ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବିନି। କିଏ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ କରିଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ? ଜଣେ ମତେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ, କାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ କ୍ଲାସ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ କହିଦେବେ। କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆ କିଏ କହିବେ ନିଜ ଆଡୁ କହିଲେ? ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ, କି କରିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ, ତାଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିଏ ନିଜ ଆଡୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ ସାର୍, କୋଉଠି ଆପଣ? ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହୁଁ, ନମସ୍କାର। ସାର୍ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାରଙ୍କ ନାଁ ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତ ସାର୍ ସେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ନେଇଯାଇ ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଆପଣ ଆମର କରିନାହାନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ଲାସ? ନାଇଁ ସାର୍। ବଢିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆଖି ଖୋଲିବ। ଆପଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ମିଶିକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଠାକୁର ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଖୁସି, ତମ ଆରାଧନାରେ ବହୁତ ଖୁସି, ତମେ କୁହ ତମକୁ କଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଜି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କଣ ମାଗିବେ? ଲାଇଫରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ଲାଇଫ। ୟେସ୍। କଣ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ନେବେ? ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ଥ ଧ୍ୟାନ ୱେଲ୍ଥ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ ୱେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ। ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର? ଆଉ ୱେଲ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ହଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ କରିବା। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ଏଥିରେ? ଆଉ କିଏ କହିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କୋର୍ସ କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟା ଠାକୁର ଦେବା ଦେବୀ ଯିଏ ବି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆପଣ ଯାହା ଆଜି ମାଗିବେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣ କଣ ମାଗିବେ? କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର? ସମସ୍ତେ ନିରବ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଣ ମାଗିବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଖାଲି ୱିଡ୍ରଆଲ ଫର୍ମ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେ 15,000 ପେ ଟୁ ସେଲ୍ଫ। ଆପଣ କାହାକୁ ଚେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି 1 ଲାଖ ର ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦଉଛନ୍ତି?
ନାଇଁ ସାର୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କହିବେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ, ସାର୍ ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଋଣ ମାନେ ମୁଁ କରିବି ଦୋକାନ। ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନବୁ? ଆପଣ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, କଥା ଶୂନ୍ୟ। ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଦରକାର। ଆରେ କଣ ଦରକାର କହ? ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କହିପାରିବେ, ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? କିଏ ନିଜ ଆଡୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? କାହାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଥିଲା ଯେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର। ପର୍ପସରେ କିଏ କହୁଥିଲା ଯେ ମତେ ପଇସା ଦରକାର, କିଏ କହୁଥିଲା ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର, କିଏ କହୁଥିଲା ମୋର ମନି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସବୁ କିଛି ଉଭେଇଗଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ଏଇଠି ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ହୋଟେଲ ଯିବେ ମ୍ୟାଡାମ, ହୋଟେଲ ବାଲାକୁ କହିବେ ଯେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ସେ କଣ ଦବ? ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଦବ। ଆପଣ ଗଲେ ମଗଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଯେ ମତେ ସାଧା ଖାଇବି, ଆଉ ସେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କଣ ଆପଣ ପନିର ଖାଇବେ, ମସରୁମ ଖାଇବେ, କଣ ଖାଇବେ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ, କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବରାଦ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବରାଦ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଦବ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ? କେମିତି ଆପଣ ନେବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ୟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ତିଆରି କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଆଗକୁ। ଆଲଫା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆମର ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା। ଆମର ଶୋଇବାକୁ କେମିତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ବଟିକା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୋଇବେ। ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ 4-5 ଜଣ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବଟିକା, ନିଦ ବଟିକା ଆଉ ଦରକାର ହଉନି। କେବଳ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ନିଦ ବଟିକା ନ ଖାଇଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ବିପିର ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଥାଇରଏଡର ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ନେଗେଟିଭ ହାବିଟ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ହଁ, ଆମର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମେ ଅଛେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆମର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଶିଖିଯିବା ହେଲା। ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ, ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଆପଣ ଠିକରେ କଥା ହେଇପାରିବେ କି? କିଛି କଥା ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି କଥା ବୁଝିପାରିବେନି, କିଛି କଥା କହିପାରିବେ, କିଛି କଥା କହିପାରିବେନି। ସେମିତି ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦବା, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ସେଇଠି ଶିଖିଯିବା। ଆମର କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ପାୱାର ନାଫ ମାନେ ଆମର ଇଏଟାକୁ, ଆମେ ଶୋଇବାଟାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି 5 ଦିନ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ 5ଟା ରାତିର ନିଦକୁ କେମିତି ଶୋଇପାରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଶିଖିପାରିବା। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ମାନେ ଆପଣେଇବା, ଦରକାର ବେଳେ ନେଇପାରିବା। ୱେଟ ବାଲାନ୍ସିଂ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ହାଉସ କ୍ଲିନିଂ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିୱାଲି ସମୟରେ ଆମେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ସଫା କରୁଛେ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ସଫା କରୁନେ, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସଫା କରିପାରିବା ହେଲା। କଣ ମନକୁ ସଫା କରିପାରିବା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗେଜେଟ ବି ମାନେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆପଣ ନୂଆ ଆଣିବେ, ଥୋଇଦେବେ 5 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚାଲିବନି, ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଉଛେ ଖାଦ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚଉଛି ମନର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦଉନି। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ 8 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଛି ମନ, ସେ ମନର ଖାଦ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ
5 ମିନିଟ ସକାଳୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି କୃଷି ଆଉ କୃଷକର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଯିଏ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଉଛି ସେ କୃଷକକୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଚଳଉଛି, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯୋଗଉଛି, ସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। 10 ମିନିଟ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ବା ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତ ସାର୍, ନିଦ ଲାଗିଲା? ମନକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଫରଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଇଏ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଅନେକ କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରିନେ, ଅନେକ କଥାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଦଉନେ। ସିଏ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଯେତେ ଶରୀରର ଆମର ସମସ୍ୟା, ଏଇଥିରୁ କେବଳ ଆମ ମନରୁ 80% ରୋଗ ତିଆରି ହେଇଛି, 10% ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ମନର ଭାବନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ୟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢେଇ ହବ ତ ଜିରୋ ଷ୍ଟେଟ ମେଡିଟେସନ ଆମେ ସେଇଠି ଶିଖିବା। ସର୍ଟ କି ଟେକ୍ନିକ କଣ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାକୁ ଶିଖିବା। ପ୍ରାଣ ଧାରଣା ମେଡିଟେସନକୁ ଯାଇପାରିବା। ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ କୋଚ୍ ଆଜି ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ନେଇକି କୋର୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ, ଆକର୍ଷଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ, ୟାକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଶିଖିଯିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋର୍ସ କରିବାର ଏମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ଲାସ ଅଫ ୱାଟର ଟେକ୍ନିକ ହେଲା, ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱିନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଟେକ୍ନିକ ଅଛି। 7 ଡେଜ ମିରାକିଲ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆମେ ଆଗରେ ଅଛେ। 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଥିଲେ କି ଥରେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କୋର୍ସରେ କିଏ ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର କୋର୍ସ ହବ ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶୁଳ୍କରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କରିବେ। 26କୁ ଆଉ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ରହିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ। 2025ରେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ଏ କ୍ଲାସକୁ ସେମାନେ କରିବେ। 2026ରେ ଆମେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପଇସା ନବୁ। ପୁରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର 50% ପ୍ରାଇସ୍ ନବୁ ଆମେ। ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଯେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ, ସେ ବର୍ଷରେ 5 ଥର କୋର୍ସ ଆସିପାରେ, ସେ 50% ପ୍ରାଇସରେ 5 ଥର ନେଇପାରିବେ। ଯେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହେରି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ 26କୁ ରହିଲେ 50% ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇଛେ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ କରିପାରିବେ। ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢିବ, ମେମୋରି ପାୱାର ପାଇଁ, ହାଇ ଲେଭୁଲ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପାଇଁ, ଇନର ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଲାରାମ ପାଇଁ, ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇଁ, ଏଙ୍ଗର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏସବୁ କୋର୍ସକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମର ଆସିବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା? ମାଇଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ନା, ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଥିଲା 9%ର ପାୱାର ଏଇଠି 10%ରେ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା ଆସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନକୁ ଚାଲି ଯାଉ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ 57ରୁ 7-8 ପଳେଇ ଯିବେ। କେହି ଆମେ କିଛି କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନକୁ ସେ ପଳେଇ ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି ଆନାଉନ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା ଆସିଲା। ଇନଭେଷ୍ଟ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ହବ ମନରେ କିଛି, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ନା ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ୱାଇଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଲ୍ଡରେ, ସେୟାରରେ, ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟରେ। ଏବେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆମେ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିବାନି, ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଆସିବା। এই ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବା ଚଏସ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 25,000 ରହିବା କଥା। ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି 40,000 2 ଡେଜର କୋର୍ସ କରିଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ।
ହେଲା। ଏଥିରେ କଣ ବୋନସ୍ ରହିବ ନା ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ନେଇପାରିବା। ଏମିତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କଲରେ କଥା ହଉଛେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରଖିଥିଲି। ସ୍ପେଶାଲ ବୋନସରେ ଆମେ କିଛି ବହି ପାଇବା ଯୋଉଟା କି ଫିଜିକାଲରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଇ ବୁକ୍ କିଛି ପାଇବା ପଢିବା ପାଇଁ ହେଲା। ବହି ଯେତେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ଦିଆଯିବ। ଏ ସବୁ ବୋନସ ଯଦି ମିଶିବ ବହୁତ କଥା କିଛି ହବ। ଏକୁ ଆମେ ଦୋହରେଇବାର ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ଆମେ ଯଦି କେବଳ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଯୋଉମାନେ ଏ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 1999 ଟଙ୍କା ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। 1999 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ନେଇପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆତ୍ମା ନମସ୍ତେ, ରାମରାଜ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।